यहाँ गाइस कंचामृत भोग मुझे आउ गुड़ाक जानी पूरी निमिकी एटा कौन बीट हलवा एटा गाजर हलवा एटा सुजीर कौन तैयारी होते सुजी हलवा सुजी ना ना अट्टा हलवा एटा एटा होची ए जो बुट डाली हलवा अच्छा एटा ना ना बुट को एटा कोन मुग डाली हलवा अच्छा एटा होची सुजी हलवा तो गाइस एतिक आइटम हेइतिला केवल मक्का तरकारी रोसई करछि एरा कोन पकेदला कि मसलाटा पकेइलो गरम मसला हो तो फाइनली गाइस ठाकुर को एंट्री हैला होची श्रीकृष्ण को भाई श्रीकृष्ण बस झुलना हेलो हाय नमस्कार भाई भौणी मैंने केमी सब अच्छा आशा कर बहुत भल थे पुणी गोटे नुआ ब्लॉग आप स्वागत कर हाँ तो आज मो भौणी बनाऊँ कौन जन्माष्टमी माने सी पूरा सजासजी कर भल बनाऊँ चलो टे देखिए से किमी कौन कर माने आम घर तो ये अल्प बाट आरपटर घरटा तो चलो देखिए से कही मत आसापी मुझे जापारे देखिए कौन करूँ सी चलो जीवा बर्तमान आसी पहुँच गलानी सी भोगटा कौन तैयारी करथला पूजा करने पूर्व सी रोसई कर देख कौन से रोसई कर मक्का तरकारी रोसई कर कौन पकेदला कि मसलाटा पकेइलो गरम मसला हाँ सारू तापर जीवा उठी सजे सजे करी केत नना आसी अच्छा हाँ ठीक अच्छे तो सांग मैंने ये पत्रटा देखिपार ये बर्तमान सजा तापाई ठाकुर घर को नि घर नि चलो जी ये जो जगह देखुच ये जगह ट्यूशन फ्यूशन करा जाए है नवम श्रेणी पिला सब ट्यूशन फ्यूशन हुआ तो यहाँ हूँ ठाकुर घर गाइस ठाकुर ये संतोषी माँ आउट गणेश सरस्वती गणेश आउ तले ये लक्ष्मी आ संतोषी माँ सब ये अच्छा ठाकुर तो नहीं जा भर को रहीगला फूल पूरा डाल पत्र रहीगला एक पूरा नेक्स्ट लेवल सजा तो पूरा शेष पर्यटन देखो बहुत इंटरेस्टिंग हमार अच्छे जन्माष्टमी बेसिकली आम जन्म श्रीकृष्ण को जन्म आज होता वसुदेव महाराज श्रीकृष्ण को नहीं इकुटी हो मैनेज करद श्रीकृष्ण को लेकिन जमुना नदी क्रॉस करी जाइए मथुरार गोपपुर भाव था बहुत कि मेहनत रही ताकि मिस्ट्री भी ता भर होता एमती किसी चलो आज तांकर जन्म उत्सव आम के पालन कर देखा ओके एवं शेष पर्यटन देखते बहुत इंटरेस्टिंग हमार अच्छे तो आम बर्तमान रेडी ये ठाकुर रे ठाकुर पूरा सजा गोटा कहते जुगाड़ बुझिपारे तो यहाँ हूँ फूल सब आसी कोई प्लास्टिक फूल आसी सब मिसिकी बंधा बंधाबंधी हो सुतुलीर पूरा ताको साइज कर करसा टोटाल देखा कर सारापर मझे मझे देखेमी केत कौन जाऊँ जल्दी जल्दी सारे पड़ो है साग मैंने देखिपार बर्तमान पूरा पत्र फत्रटा पूरा लगा सारा मतलब जो विभिन्न कलर पत्रटा तापर बर्तमान फूल पूरा खुसा चली साइज कर दिया देख तो गाइस देखी पार कि आइले देखो दादी दादी सच्ची हस तू गाधे न देख दे दे देख दे टे देख देख आउ तो देख पाखटे देखी दे देख गाइस तू निजे करछु ना
तो माँ करछे तू निजे किसी करि परिबे हला तोर सब तो माँ कर दो तुए जा आ देखा ना आउ हेती थाओ तो गाइस सागन देखि पारथो कोन हम बने दिन हम जानि पाइलोनी ए भाई ଭଲ ଦେଖାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି मु को जाको पड़ी मु कोन बने दिन जानि पाइनी किछि देखो ସବୁ ଚିଣ୍ଟୁର କ୍ରେଡିଟ ସେ ସବୁ मु किछि कर नाही लो ବଙ୍କା ହେଲା କୋନ ବଙ୍କା ବି ना बंका नुए पथरा कोन हिजोनी टाउटी सीधा गेस नहीं एटा टे टाण मामा उठी एपटे टे टाणी दे एपटे टे टाणी दे एपटे टे टाणी दे एपटा ପଡି ନାହିଁ आगू टिके टाण अल्प टिके टाणी कपड़ाटा बस छाड़ दे हम सीधा ये सीधा है ना बंका है बंका छिड़ा बंका देखा दियो नहीं जा तोड़ जा धरी पार ना तो सांग मैंने बर्तमान खुड़ी आनले क्षीर ना आउ नहीं आवे बर्तमान सब भोग सब ढंकाई रखाई बर्तमान कौन देखा जीवन भोग ए रोल चिल्ला ना तू छोटे एत धरी हाँ निज पीढ़ी जो पीढ़ी देखे केतुर काटू काटू अच्छा तो कौन लेपचू ले गई हाँ ना हाँ तो बना बना देख देखिए हाथी बना तरीका जागला कौन अच्छे एटा की हाथी हाथी बनैले पिंपुड़ी बनैली तो फाइनाली गाइस ठाकुर को एंट्री है ये हूँ आमर बेसिकली जहाँ हूँ श्रीकृष्ण बस देख एटा झुलना एटा झुला जीव है तो देखिपु मोर धूपटा एत मोटा धूप देख रेकर्डिंग देखिले देख तो फाइनल तो कथा आज पड़ो बुझे मामाली मामाली तो सांग मैंने बर्तमान श्रीकृष्णकर आरंभ है अभिषेक देखो सी बर्तमान गाधेबे एक्चुअली ये वर्षा ही हवा कथा श्रीकृष्ण को गाधुआ हो मु पड़ी मत मारदेल नारायणं नमस्कृतं नरश्च नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं तत्सदिदं करोति वाचालं जत्कृपातमं वन्दे तुम कर मुझे तो सांग मैंने बर्तमान गुड़र अभिषेक हम देखो बंद करदेमी तो सांग मैंने बर्तमान ठाकुर को झूला जीव कष्ट लगे मुकुरटा
ତାପରେ ଯା ମୁଁ ଝୁଲେ ହଁ ଯାଉନ ଯା ଯା ତାପରେ ଯିବା। ନା ନା ସେ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ଝୁଲା ଯାଇଲା ତ ମନ ଆନନ୍ଦ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେ ତୁ ଘଣ୍ଟେ ଝୁଲଉନୁ ସବୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ କେତେବେଳେ ଗାଧେଇ କୋଉଦିନ ଆସିବୁ ମତେ କହିବୁ ଝୁଲେଇ ଦେବୁ ଏତେ ହେଲା ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଡ଼ି ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବ ତ ଖୁଡ଼ି ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ଚା ପିଇକି ରହିଛି ମତେ ମାମା କହିଦେଲା ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ରୁଟି ସେ ଖାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଖାଇନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଲଗାଯିବ ଯେହେତୁ ଭୋଗ ଲଗାଯିବ ତେଣୁକରି ଇସ୍କନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀରେ ଅଛି କି ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଟାଇମ୍ରେ କେହି ରହିବେନି ଓନ୍ଲି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବେ ଆଉ ଯାହା ହବା ହବ ସେଟା କବାଟ ଫବାଟ ସବୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟର ଅଧଘଣ୍ଟେ କି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଖୋଲାଯିବ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମଗ୍ରୀ ଖୋଲାଯାଉଛି ଭୋଗ ଭୋଗକୁ ବି ଦେଖାଯିବନି ହେଲା ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଇଏ করে ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଭିତରେ ମାମା ଅଛି ତାର ସବୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଏଠି ଆମେ କେହି ଯିବେନି ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମାର ମାନେ ପୂଜା କରିକି ଆଇଲେ ମତଲବ ଭୋଗ ଲଗା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ କେହି ଯିବେନି ବାହାରକୁ ଆଇଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦୁକା ଦିଆ ହେଉଛି ପାଦୁକା ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ପାଦୁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଦେଲେ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଲାଗିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଓକେ ଏଇଟା ଗାଇସ୍ କଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିନି ଏଇଟା ପୁରୀ ଏଇଟା ନିମିକି ଏଇଟା କ'ଣ ବିଟ୍ ହାଲୁଆ ଏଇଟା ଗାଜର ହାଲୁଆ ଏଇଟା ସୁଜିର କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ସୁଜି ହାଲୁଆ ସୁଜି ନା ହାଲୁଆ ଏଟା ଅଟା ହାଲୁଆ ଏଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବୁଟ ଡାଲି ହାଲୁଆ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ନା ବୁଟ କହୁଛି ଏଟା କ'ଣ ମୁଗ ଡାଲି ହାଲୁଆ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ହଉଛି ସୁଜି ହାଲୁଆ ତ ଗାଇସ୍ ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁଥାଅ ଆଉ ଏଇଟା ମକା ତରକାରୀ ହେଲେ ମକା ତରକାରୀ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଓକେ ବଢ଼ିଆ ଏଇ ତୋ ପାଖରେ କେଟ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କୁନି ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ ଖାଇବା ତାର ହଁ ଓକେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଖାଇସାରୁ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କର କ'ଣ ଖାଉଛ ଖାଇବାକୁ क्यूट सा नन्हा सा बिल्ली आ गया है चू 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 छुई दबन से बढ़िया जी बाकी ଟିକେ ମକା ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନର ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବଟ୍ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବଟ୍ କାଲି ଆମେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କରିବା କ'ଣ ଲଙ୍କାକୁ ଏଠାରେ ମାଆଟି ଗଲେଣି ଆଣ ବୋଲି ପାଗଳା ହେଇଗଲେଣି ଖୋଲିକି ହଁ ନେଉଛି ତ ଏ ହେଲା ଲଙ୍କା ଏକୁ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଙ୍କିବା ତେଲ ପକେଇବା କାଟା କରୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପଖାଳ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କା ତାକୁ ପକୁଡ଼ ଛଙ୍କା ହେଇଛି ଆଉ ହେଲା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କାଲା ନମକ यानी कि ବିଟ୍ ଲୁଣ ହେଇଗଲା ବିଟ୍ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ହେଉଛି ପିଆଜ କହିନି ମାଉ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇନା ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ହଉ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇ କହୁଛି ରେଜଲ୍ଟ କେବେଠାରୁ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ତମର ଆମର ଏଇ ବାହାରିଲା ଏଇ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହେଲା ତୁଚେ ଦେବ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି ମାନେ କେବଳ ହଁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ
फाइनाली सांग मैंने इवनिंग माने संध्यार पखाड़ खाईदेनी मुझे बर्तमान मयूरभंजिया मयूरभंज राति टाइप पखाड़ खाती पखाड़ मैंने खाइए मुड़ी मांस सो बढ़िया पेट पूरा ठंडा। तो बर्तमान भावुँ ये ब्लॉग को एंड करदे। आई होप आज ब्लॉग पसंद आसते लाइक करदे चैनल सब्सक्राइब करदे मिले गोटे नुआ ब्लॉग रे से मो तरफ थैंक्स फॉर वाचिंग।